सिलीगुड़ी शहर के 7 नंबर वार्ड यानी कोयला डिपो के इलाके में बढ़ रही मादक पदार्थ की तस्करी के लिए वहां के वार्ड पार्षद और साथ ही साथ आपको बता दें आज जो है सिलीगुड़ी शहर के 7 नंबर वार्ड में मादक विरोधी अभियान चलाया गया, जहां पर खालपरा थाना के पुलिस समेत यहां पर बता दें सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी वहां उपस्थित रहे। साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं 7 नंबर वार्ड की जो जनता है वो भी वहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ जनता ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई प्रशासन को लेकर के। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बहुत ही बिना काम का प्रशासन जो है उन्हें परेशान करते हैं, जिस कारण से खालपरा थाना के प्रशासन ने भी अपना बात रखा। चलिए सुनते हैं आखिर में क्या कहना है वहाँ के पार्षद का और साथ ही साथ मेयर का, और आपको बता दें वहाँ के खालपरा थाना की पुलिस का क्या कहना है वो भी चलिए हम सुनते हैं। তাদের বক্তব্য রাখেন যে শর্টে করে যে এখানকার মুদ্রা যেগুলো নেই একটু আপনারা বললে পরে তারপর প্রয়োজনীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হবে। पकड़ के ले जाएगा तो वही कच सिरप देगा, अनाथा लामा केस देगा, जो जिसने पकड़ के ले जाएगा वो केस तो देगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मेरा बच्चा लोग पीता है मगर ये केस नहीं देने देंगे। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे पुलिस का अत्याचारी, बहुत बर्दाश्त कर लिए। 1 साल से बहुत घर में ढूक गया हम लोग का, घर को तहस नहस कर दिया है। जितना गाड़ी ले गया है, जितना हरिया बर्तन ले गया उस सब का कागज है मेरे पास में। अगर वो सब अगर दिला दे रहे हैं तो दिलाइए, हम अभी कागज निकाल के दे रहे हैं, अभी स्टॉल पर भर रहे हैं, बुला रहे हैं गाड़ी वाला को, सबको बोलेंगे। आप ऐसा नहीं चला। मेरा पुतों को ले गया, आपको बोले थे ना, मेरा पुतों को जब ले गया था तो कितना पैसा लगा ना, लगा कि नहीं लगा? मगर यहाँ का आप नहीं बोले। मेरा शहर का ले गया मगर आप मेरा शहर का बात एक भी नहीं सुने। क्या चीज का रेप केस में जब ले गया कोई लड़की को रखने का हुआ पर भाड़ा घर में लगा रहा है, आप रहे नहीं चलेगा। पुलिस अच्छा से बात करना चाहिए। पुलिस नहीं जाएगा किसी बात जाएगा तो कोई यहाँ का जितना भी किसी बात झूठ मत जाके जो करते हैं उनको कभी समझते नहीं है। और हम लोग रहने का मेरा हस्बैंड को हमेशा ही सोचते हैं ये चीज का ওই তো বড় ওই ওরা তো একই তো দিদি আমি বলা না বলা আজকে যে মিটিংটা হলো এর মধ্যে কি কি বিষয় আপনাদের এলাকায় সমস্যাটা রয়েছে? এই তো এই যে নেশারি তো সব মেয়েরা তো আমার মেয়েরা যে একটু কলেজ থেকে আইছে তো বাইরে দাঁড়াবে, তারা দাঁড়াতে পারে না, সব বাইরে সব আছে। তারপরে সব চুরি টুরি হচ্ছে, গলির মধ্যে ঢুকতেছে, কেউ কিছু বললে পরে আবার উল্টা আবার অনেক গালাগালি দিতে আসে। কি বলবি ছোট ছোট বাচ্চাগুলা মুখের মধ্যে টানতেছে এগুলা। ওদেরকে যদি বলতে যদি যায় ওরা বাবা তেরে আসে। पुलिस ने तो फिलहाल अपना नंबर दिया है पर्सनल, ताकि कोई परेशानी हो तो आप। আমি প্রথমেই 7 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহেব পিন্টু ঘোষ মহাশয় সহ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা প্রথমত পিন্টুবাবু এই যে এত সুন্দর একটা সভা ডেকেছে সমাজকে মাদক মুক্ত করার জন্যে, বা আপনার তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই প্রশাসন জনগণের জন্যে। অনেকে দেখলাম অনেক কিছু বললো, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আমি ওসি খালপাড়া সুদীপ কুমার দত্ত, আমার আমলে একটা অভিযোগকারীও বলতে পারবে না যে কোনো অভিযোগ নিয়ে ঘুরে এসছে। আপনাদের যার যা অভিযোগ আছে আমাকে জানান, আমি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। দ্বিতীয়ত আমি জনগণকে একটা বার্তা দিতে চাই, সমাজকে শুধরানো প্রশাসন তো নিশ্চয়ই আছে এবং আপনারা প্রশাসনের আপনাদের সহযোগিতা দরকার আছে। আপনারা আমার নাম্বার রাখুন, আপনারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ করার দরকার নেই, আপনারা আমাকে চুপচাপ জানান, আমার অফিসারদেরকে জানান, ঠিক দেখবেন পুলিশ রীতিমতো যথারীতি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। আমার নাম্বার আপনার যারা যারা লিখতে চান লিখে নিন, 70001924 7001924294। আপনারা শুধু জানান, সঠিক লোকেশনটা দিন, সঠিক তথ্যটা জানান, প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রশাসন জনগণের জন্য, জনগণের সুবিধা দেখার জন্য প্রশাসনের দায়িত্ব। তো আপনারা আমাকে জানান, ডেফিনেটলি তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার আপনারা যদি টোটালটাই
ভয়ে আপনার ঘরে ঘরে বসে থাকেন, কাউকে জানাচ্ছেন না, তাহলে প্রশাসনের তো হাত পা তো ব্লক হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতা দরকার। ধন্যবাদ। আমি সকলের কাছে আশা রাখবো যে আপনারা নিশ্চয়ই প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন। আমি পুনরায় সকলকে, পিন্টু বাবু সহ এলাকার কাউন্সিলর সহ সকলকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যদি কিছু করতে হয় আমরা লড়বো এরপর, ঠিক আছে? যারা এই ব্যবসা করে সে যেই থাক, যদি দেখা যায় কালকে আমাদের দল করে তাকেও ছাড়া হবে না, তাকেও অ্যারেস্ট করা হবে, যেই থাকছে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ সবাইকে।